ଏଇ ମଦ ଯୋଗୁଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘର ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ। ସଦାବେଳେ ଆମେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଯୁବକ ସଂଘ ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମା ମଙ୍ଗଳା ଯୁବକ ସଂଘକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ପରିବାରଟାକୁ କିଛି ନହେଲେ ସୁଧରେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ମୋ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଯୁବକ ସଂଘକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ମଦ ତାପରେ ଭଲ ଏନେ ଝଗଡ଼ା ହେଟି ନାହିଁ କିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ जय माँ मंगला की जय। मु मदन कुमार नाथ माँ मंगला युवक संघर सभापति दायित्व निर्वाह करुँची। बर्तमान माँ मंगला युवक संघर प्रयास रे मद छाड़ ना संघ छाड़ गोटे आमर आलोचना होता माँ मंगला युवक संघर मीटिंग रे माँ मंगला युवक संघर समस्त भाई निष्पत्ति नहीं जे आम मद छाड़ू बोले संघ छाड़बनी। बर्तमान परिवार रिएक्शन नवा जे मद छाड़ीना कौन परिवार बर्तमान शांति श्रृंखला चली कि ना बर्तमान घर को जाना किसी आम प्रतिक्रिया नवा। बर्तमान मुझी बहुत घर को जी मद छाड़ ना संघ छाड़ आंदोलन कौन प्रभाव पड़ी चलतु प्रतिक्रिया नहीं बुझा। जय जगन्नाथ। जो मद छड़ा ये करते भल आ मद ना भल चली ମଦ ଯୋଗୁଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘର ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ। ସଦାବେଳେ ଆମେ କାନ୍ଦୁ। କେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଡାକେ ହେଲେ କେବେ ମୋ ପୁଅ ସୁଧୁରି ନଥିଲା। ଏଇ ସଂଘ ମା ମଙ୍ଗଳା ଯୁବକ ସଂଘରେ ମିଶିଲା ଦିନଠୁ ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁ କମିଟିରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋ ପୁଅ ଛାଡ଼ିଛି ମଦ ମୋ ପୁଅ ଛାଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲା। ଏଇ ମା ମଙ୍ଗଳା ଯୁବକ ସଂଘକୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନେ ଆମ ଘରଟି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ମଦଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମ ଘର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭଲ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଚଳିପାରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେଇଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ଯୁବକ ସଂଘ ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଇ ସଂଘ ଥରରେ ବହୁତ ଘରର ଉନ୍ନତି ଯୁବକ ସଂଘକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଯାଇ ହଉ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଆମ ପରିବାରଟାକୁ କିଛି ନହେଲେ ସୁଧରେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ମୋ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଯାଇ କିଛି ନହେଲେ ବି ମୋ ପରିବାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ମଙ୍ଗଳା ଯୁବକ ସଂଘକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ମଦ ଛାଡ଼ ନିବାରଣ କରିବାରେ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ବାଟକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଆଗ ବେଗା ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ मद पानी आ खाऊना भल एने झगड़ा हेटी ना कि भल चली माँ मंगला युवक संघ जो निष्पत्ति नहीं ठीक कि भूल। हाँ ठीक नहीं माँ मंगला युवक संघ कौन कहे धन्यवाद जनइबी मद आख्या करना भल आम भलरे अच्छु बर्तमान परिवार सुख शांति चली छाड़ी आख्या ना भल चली सुख शांति सब चली। माँ मंगला युवक संघ को कौन कहे ଯୁବକ ସଂଘ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭଲରେ ଘରଦ୍ୱାର ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲୁଛି। ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକା ଆଉ କିଛି ତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଇଏ ନାହିଁ ଆଗରୁ ବି ଏଇ ମଦଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏବେ ଟିକେ ଖୁସି ଅଛି।